TMB News and Entertainment Channel live streaming koglam pandao haino hai nor no lam sokiro sang tini haino hai belakino important tai Tripura no khoboi Bharat ha politics obo belakino hurum durum uplaka plakai kiuka obo ongkha Cockroach Janata Party bini present situation tai bahai nukjaka abono tui kisa koglamo tini haino hai tongo borong manang sar Kirit Kishore Debarma chini logiwo nor payasa nai tongni India ni politics no bujilaina bagui borok kahai borok rokni koglam rokno song obosshoi khananani dorkar aboni bagino oboti kahai koglam rokno non khani to onani side of TMB News and Entertainment Channel ni live stream koglam pandani bisindi kai tahoro ताफन ओ चैनल कटाल कोमके सब्सक्राइब खैना दी ओ चैनल ग्रो दं थानिवो नन सुबा सुबेला के नांसुगो ओके फाइदिकै इंडिया वो जे कॉकरोच जनता पार्टी नुकजाकमानी आसाइमानी आबो बिसिया 5-6 दिन छि मात्र आबो बाइनो 20 मिलियन 20 मिलियन बरक बन सापोर्ट खाइखिबा फलो खाइखिबा जे जागाओ गुबुन ऑल वर्ल्ड नि कठोरको पार्टी नै हंजाकनाय बरकनि फलोअर्स से आवश्यकतानो गाना थांना चुगलिया मै थांखा ताखर बखर फाइदिकै पुलाव न लामसुकिन हानाय बरक सार किरीट किशोर देबबर्मा सार लेकिन लामसुको खुलुमखा बिदिसन साब तैसा नों बाय आं मालाय मानखिया ताई जे नाय खनाय दय ताखु बखरु लामसुगो आणि कक सामानि कुनु जागा साय एसुय तख नागादै ताई बेले हामबे बिदिसन साब लामारखा नांगमानि अमाहाय जरो जे कक आबोंखा जे CJP अर्थात कॉकरोच जनता पार्टी abo asaimani aje cockroach jonta party asaimani ukrogo kaisa kokno abo silai jemon trigger oje fire khere mahai kogori mahai abo kogori zakha drum ngena perkha yang rezamai rubo am samai kongja kangge bo briman sai kharka jak abungka sini supreme court ni kaisa ekta hearing chultu chief justice Suryakant bo kisa kok satani kaisa kok saka jara chakri mane unemployed youth chakri kroi job kroi ke borno kok thaini sagabo kaisangke parasites ke cockroach parasite mani sini kokre ke burifang ka boini buphango ubulu bujigala abono parasites burifang ke cockroach to kok burbai kurma ege botangai burifang ba buni alka bufang kotoro kubuli tongui aron tongui kasai chahlen ba chakri krei na bombu hasong tai buni sakau borok sawo tongo kano chumo abono no parasites सब समय डिपेंडेंट cockroach के तमो अब तो नगुरुम तंगो akurma kurma belai eru pa angwai se bisam mundo misti dogana hapru tisana nai uklogo a misti ura ek jam ek boro kurma aske bango abo sana hamya abo sai kasai thango ayen kasai rokho harwa hana bari kurma yan subro botharu phaire kri sau kurma এই unemployed চাকরি মায়েরাও আশিকে এরখা বাংখাতাব এগো অমনো কিসা বকক সানা সাথেনি ও কক সাজাগা ফেবা ও যে সিজে Suryakant
bo last to kaisa kok saka bini statement ang ta purinai he later said he was misquoted and means people with fact and bogus degree so misquoted misquote khai jaka hain so mane bo ase exact sana thangya কিন্তু বই বেলায় নো বলটি খাই কক সাকা হতে তো পিয়া লাইখা এই উ দানি সে দাপুংলো মাহাই এগো অমনো খনাওই ইন্ডিয়ান কমাম বড় খনাগা ঠিক কিন্তু খরচা বড় বিনি বখরগো মার্কে রেজাক খাবো সুজিয়র মসকে আজ সিকলানি মুমকা অভিজিৎ দীপকে বিনি অমর তাবো 30 ইয়ার্স বো বস্টন ইউনিভার্সিটি আমেরিকা ও স্টাডি খাইতো আগি বো আম আদমি পার্টি নি সোশ্যাল মিডিয়া টিম নি 2022-2023 of the bo social media wo kaisa team tomani eko olo bo thang paikya Boston University study khaina bagi America wo eko bono o cockroach jonta party no songjanai bono asere nai eka abo launch khaike prai May ni 16 taklai আর সালি সিমি 2028 তাবুক জরা বেলে 2 সপ্তাহ শিখো নং সাইপি খাগিনো 20 মিলিয়ন দা বসিতামো ফলোয়ার মানে সাজাংনাই ত্রিপুরার তক চেংখা আং নুখা বুড়ি শিগলারো চাকরি নাই হিসাবর जों पावर थांके एके आमुका आगि হোক চৈত্র মাসে হোক সফর আনুমানে যেখানে বাতা বলেন কিচা হকরা সেরোগান নহর হা হম 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 হা বাও বাও খামিনাই সিরা আউটং কে পুথানন মান সম্ভবিয়া একে অম সাবনি থানে অবসলি পেখ্রুপ কাহমা জেনজি সিকলা রক চাকরি মায়া রক অবরণ থানিনো ও কক বুসলই ক্লাই থাকা তাবুক বড় জলি গামই কারণ তামুকে एको बेरी अंडरलाइन जे कस्ट थामो गे सिक्लारक जे चाकरी माया जलि जाखा एके बड़ कायसे तेकेसे जलि जामन तेकेसे तामुवा जारा कलेज ग्रेड आबरक आ बयसक आ जलि जामन बिसिङा आबनो अमर बुसु 15 to 25 आबर तो मार्के जलि जागो तामनो जलि जागबरो होमबा ए जे रिसेंट नीट ताई यूजी जे पेपर लीक्स मनी एके एग्जाम लेडी थांगमनी एके आदाले जे करप्शन लीगल एगिं थांगा ए अमरक नि बागै बरते खाना मिने बर अंख लेखेता एके सेकंड पॉइंट नाके डिसलिसमेंट विथ पॉलिटिक्स माने बखा आशिका दुजाखा पॉलिटिक्स तो যেমন পলিটিক্সিয়ান অ্যানালাইসিস অফ টার্ম সাকা খাড়ি বড় টার্ম সাকা গ্রোয়িং জেন জি রিসেন্টমেন্ট উইথ the Modi government's inability to create enough employment opportunities in so on statement যারা পলিটিক্যাল অ্যানালাইসিস সঙ্গে অ্যাসাইনমেন্ট আংদেশে পড়ে নাই গ্রোয়িং জেন জি রিসেন্টমেন্ট with the Modi government's inability to create enough employment opportunity মানে তা বর্তমান শ্রী মিস্টার নরেন্দ্র মোদিনি গভর্নমেন্ট गोबां सामुं मायानो सामुं रिमियानि बागै बेलेगे थामजि तुंबायखा जलि जाबायखा खानानै खादुयनाय बरक जादगलिया तब तंनाय गवर्नमेंटनि थानी बं उकलोगो 3 नंबर आपका डिजिटल डिसेंट आउटलेट तब तम का डिजिटल क्रिएटर प्राइनो सिनी सिक्लारो जे बरक कवि कक्सा के बेंगाई सितंग लिखिताबो कारण आसु डेवलपमेंट का অথচ सिनी बागी जॉब क्रिएटिंग या बरक কিন্তু डेवलपमेंट या কিন্তু टेक्नोलॉजी অনেক डेवलपमेंट का
তাও ডিজিটাল পিরিয়ড রাং লই তিনি নাংলিয়া পো মোবাইলেও ঠক ঠক কিয়া সিত হকে রাং সই দিয়া আজ আগে যখন সইকিয়া তামनै সিনি বড়নি সামং কাহামনি বাগै হামজানা বাগै সামং টাংजे गया अमं खबर बेगे उठाबो जलि जागो ठाट्टा खाइनाय अमं कासे रिजननि बासा बौठानी बौनि एजेंडा तेगेसा आबोके যারা ছেলের যারা চাকরি মেয়েরাও নরসুন খরং মাতি সারি সারি যাবো বাক্সা আকু তুমি তেতা হয়েছে নাই বাক্সাংকে চাকরি মেয়েনি থামছি এই অমরক বরক শুরু খাইকে থাকো যারা সিটিজেন গাওমা সিটিজেন তেমন SIR খাইনাই পশ্চিমবঙ্গ 90 লাখ আসাম প্রায় 20 লাখ জানি বড় কাগজপত্র করে হাই করে মুখ করে এনে বড় তাবু ইন্ডিয়ানিস বড় সরম গলিয়া কিন্তু আবরণও বড়তাব সাথে গিয়া ইন্ডিয়ান যে সিটিজেন নি এক কোটা থেকে বড় লড়ি যাব কিয়া বড় বাংলাদেশি পো বিদেশি পো তাবু আগে ন একটা কাগজে ফর্ম ফিলআপ করে কেন নিনি মানথাইনি মাননাই তাওকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে এমন খা কই কাগজ কাংসা তাও কেবো কোন বড়ির ফর্ম ফিলআপ খাইনাই নিনি তামো বান্দার জানহিন আগে তো লক্ষ্মী বান্দার তাকে বইরুন রাंनानै आपय तो खाइ दिहनसो अब बुरिमा ताम सागा आं बीजेपी ने बुद्रि बोल फाइगा आं निजे ओ माहाय नियम आसे लीगलाबे कि फाइन बरो हाय निबर जलि जाखा बरि सिकला बोताम सागा खरनि मिनिस्टार न कोलांगा मिनिस्टार नि टाइटल खा अब नर कमबेस यूट्यूब नुखना आं बो नायखतिनि ए अमुंखा बिनि रूट कस ताई तामनि बागै अमर उनखा आं जदुतु मानसा सागाताव लास्ट मके अमो नंतु साइपिका पॉलिटिकल रिएक्शन अनेक कसाम मिनिस्टर हो ताई पॉलिटिकल लीडर हो बरताव अमनो खापुर जबाइया फान बक्सिन कोता अमन का पॉलिटिकल रिएक्शन दङ ताबो गमो वायरल थांगा 20 मिलियन सिं खांकबा ताव बुजान फाइगे साइमलिया गवर्नमेंट रेस्पॉन्स तमो वेबसाइट विभिन्न भावे बरो आबनो मथांगना बई चेष्टा खाइया उन समय खनाव जे वाइफाई बा तमो वेबसाइट बंद खाइगानसो मांगला कारण बरनो बंद खाइ मांगला नगे संक्षेपे आं पाइरि सासिनाय बिनि बेड इफेक्ट आं साका सरी एको बिनि साबो तामगै बाहायके अमो आसाइखा बहुर जिमे आसाइखा एके ताम सातानि तामुंखा एके तामगै बरक एके फाइनल को के बरक सामुं मालिया सनो स्कूल थानी कॉलेज थानी डॉक्टर पढ़ी इंजिनियर पढ़ी चाकरी माने हाई माने आगे सनो अबाहिके पढ़िलु ताव किन्तु जों डिग्री बुझाय बुझाय सार्टिफिकेट टुबिदे जों ताव मैया এই অমন খবর খাদুমানি অমন কারণে ও কক্রোচ জয়েন্ট পার্টি আসাইনা নাঙ্কা সুপ্রিম কোর্টনি চিফ জাস্টিস কিছা কক সামানি বন প্যারাসাইটস বা কক্রোচ তামকে বো কাইসা মাজরা বেরখা আনো মিসকুট খাইকা হননাই তাবো বাহাইকে তামনে আং সাইমালিয়া আবো বেবাগ লিগালি প্রশ্ন থাকা জাস্ট মাংরে সেতেন आसुन कक संक्षेपे मन शॉर्ट सिंपल पैरेंट्स अंके अबहाय कक्रोच जॉइंट पार्टी अब आसाइका 16 मे 2026 अब ऑनलाइन सेटायर थांगा बर कक्रोच रिमार्क अंगमानी बागै अब सिगला थानी बखाना जाका ताई नीट ताई यूजी जे प्रश्न लिखमानी विभिन्न आबन कारण जल जाखा ताई जरा एक सिटीजनशिप कैंसिल थामानी आबन बागी बर जल जाखा आबन आसल अ कक्रोच जॉइंट पार्टी माने सामचलते माने बेले हामबाय क्रमका के अबक हाय परिस्थिति वा जुदि सानानि थांगान के सिक्लारकनि जे ओ कक्रोच जनता पार्टी नो फलो खायमानि चाजाकमानि आबो
थिनांगौ बो खाय ओंमान कायसा तामनाय लिटल कनसेप्शन एबा तामनाय फरकेस्ट तामत आओ 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 ठीक बेले हामबाय ना जे सा जराफानो जे सा बरफ जे सा बदल किन्तु संसाबो किन्तु ताबो आ संसानेरो बा संसामानि बदलनि नाहारमुं आबो तुमुनो गुबै अमनो थाङै मोथाङै सुनामै दिसे लांनाय थिनांनि बागै आबहाय जे संसानाय बदल बा बदलनि नाहारमुं ठीक दहके आबके इंडियाओ बेलेनो पावरफुली सामुंनाय तामके जाउचिन त्रिपुरा एक कक आगे जनशिक आंदोलन लेकिया गणमुक्ति परिषद लेकिया कि ताऊ आबर बुं सिमसी ताऊ कम्युनिस्ट पार्टी थाका टिउ जे जन्मखा बरबो 17-18 बছর পরে কমাই থামো কিয়া आईपीटी 2000 नि जन्म आसाई को आईएनपीटी रो आबो कमाई थामो को नगा आईपीटी उनको 2000 नयो त्रिपुरान बरो कमाई थामो को आने तब ठीक है तब मते चलंखा तब ताकले इलेक्शन नाइ माने दोला सासे मालिया मासो सासे मानसि बरो सपोर्ट तब त्रिपुरा पार्टी आसाई को ग्रेडेटी बोलेन साइबिया बरो बोलगति थांनाय मानो आबो संसानायनि सामुं बोखा नाहारमानि ताइ संसामानि आ बदलनो अमहाय सामुंनि बागै नै बर थिनानि बागै हामजोय थांजोय थानाय अबायके फाइमानि कम नुबोदो आपातत किन्तु अमजदिं तो हके ता कांग्रेस 19th सेंचुरी आसेख्या कलकत्ता ब्रिटिश संसद मनो आबोना आस्ते 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 ताबु इंडियन कांग्रेस टिकी दंखो इनके बीजेपी तब टिकी दं कम्युनिज्म के तो देश आस्ते आस्ते कमाई दं साइबिया तामके इट डिपेंड्स ऑन देयर determination and stabilize plan and target bo ठीक मननानै बरो हाइकेले सामु जानाय ताइ साखि जानाय इंडिया ताबो जे पॉलिटिकल करप्शन इवन इकोनॉमिकल करप्शन लीडरशिप करप्शन बेराद आबो साखि जाबिनाय सालानो जेबो साखि बाहाय इंडिया सालसा तेवसा जों डेमोक्रेटिनि रियल गुबैयो जों याप्रि सैमानाय सुनाय आं नायो अमो गुबैयंथों गाहामंथों जेनि 142 crore ओ इंडियन बर बागै हामारिंथों थिनानो बागै आबोनानि मुसुमनि बेलाय हामबाय